पिले माने आज आम तुम बहीर चित्र देखी गप कुह विषयटी पढ़ा है विषय तो तुम्हें जापर जे चित्र देख आ गप कह नहीं कि किंतु आमे तुम्हें गप कहवा पूर्वर बा मु गप कहवा पूर्वर आमे प्रथमे गोटे गीतटे गाइबा है मु गीत गाइबी तमे मो सहित गाइब आरंभ करवा हाँ गाओ डामरा काऊ रे डामरा काऊ का का करी तुरा बिथाऊ तोरा बसुणीले सुरु जऊए सुनेली किरण बुणी से दिए दुईटी डेणा तो दुईटी गोड़ आखि जोड़ी तोर केते सुंदर बसा बंधी करी रहु रे तुही तो परिका पक्षी जगते नाही कला रंग सीना अटे रे तोर गुण गुड़िक तोर भारी सुंदर काकारा भी देउ उठाई परिवेश सफा रखु रे तुही डामरा काऊ रे डामरा काऊ सकाळर शुभ पारता देउ धन्य जीवन तो अटे रे तोर जानुछु देशर केते खबर हाँ कहल पिले माने आमे जो एबे गीतटे शुणिले कहा विषय शुणिले किए से थिला कहा ऊपर से गीतटा थिला जानि पारलो समस्ते जानि पारलो ताले कहिलु जस्मिन कहा विषय थिला काऊ विषय नहीं कि तू कहलु सुमन ताले गपटी गीतटी हमर काऊ विषय थिला ना बस आमे गीतरे शुणिले कि आम काऊ कौन करुची ना आमको सकालू निदर उठेई दउची ना आ परिवेश आम परिवेश को सफा सुतरा रखुची कि नहीं ताले देखिल पिले माने एई किसी एई पक्षीटी किसी ए पक्षी की कौन कहूचे आमे काऊ कहूचे ना आउ काऊर जो काम देखिले से सब परिवेश को कौन करुची ना सफा सुतरा रखुची तमे ए चित्रटा को भल कि देख किछि समय देख आ मते कहब काऊ कौन कौन काम करुची जहाँ फल कि आम परिवेश परिष्कार हो पारुची है जन जन है कि कहब गोटे गोटे चित्र कहब रितेश कहलु तू कौन देखुचु चित्र रे देखी कह हाँ काऊ कौन करुचु खाऊची पक्षीटी को खाई दउची नहीं से पक्षीटा मरी जाइए मरीजा पक्षी को से खाई दउची शक्ति तू कहलु आउ कौन करुची
चोप आम फोपाड़ी देचे किंतु से खाई सफा कर दौची नहीं। अमित कह तो आउ कौन देखुचु चित्र रे कह। तमें दी जन बसी पड़ कह कह अमित कह कह ताले तुम्हें जान लो जे काऊ माने आमर कौन सब सुविधा कर नहीं कि आम परिवेश को से माने सफा रखुंट कि नहीं। बर्तमान आम देखा तुम बही रे ए काऊर गोटे गोटे दिन काऊ सहित कौन घटी से परिस्थितिटा है चित्र देछि आमे से चित्र को देखिबा आ निज मनरू गोटे कौन करवा काऊ सहित कौन घटी थिबो बोली भाबुचे सेटा कहिबा नहीं कि। देखो ए चित्रटा तुम मानक बही रे देछि कि नहीं समस्त बही रे चित्रटा देछि से चित्र को देख है आ तमे से चित्र रू जहाँ बुझुच सेटा को खातारे टिके लिखि दियो। लिखिदेल पिला माने जस्मिन पढ़िलु कौन लिखिचु। गोटिए काऊ थिला ताकू बहुत शोष होथिला से पानी खोजिबा पाई एड़े तेड़े उड़ी चलिला किंतु ताकू कौनसी स्थान रे पानी मिलिला नहीं। शेषरे से एक कूओ पाखरे पहुंचिला तार खंत पानी पाखरे पहुंची पारिला नहीं। से पाखरे किछि गोड़ी पड़िथिबार देखिला से एक योजना भाविला से गोटिए परे गोटिए पात्र रे किछि गोड़ी पकाइला पानी ऊपर को उठिला से ताहा पी देला एवं खुशी उड़े उड़ी गला। से लिखिची गपटी चित्र रे भी एया देखौची नहीं तो ता पे गोटे ताली दियो। एबे सुमन तू पढ़े कौन लिखिचु पढ़। गोटिए काऊ थिला ताकू गोटिए काऊ थिला ताकू बहुत शोष हेउथिला से पानी खोजिबा पाई एड़े तेड़े उड़ी चलिला किंतु ताकू कौनसी स्थान रे पानी मिलिला नहीं। शेषरे से एक कूओ पाखरे पहुंचिला से सेठारे एक माठिया देखिला सेथिरे अल्प पानी थिला तार खंड पानी पाखरे पहुंची पारिला नहीं। से पाखरे किछि गड़ी पड़िथिबार देखिला से एक योजना भाविला से गोटिए पात्रे किछि गड़ी पकाइले पानी ऊपर को उठिला से ताहा पी देला एवं खुशी उड़ी गला। ये भी गपटी को सुंदर भाव में लिखी तेणु ताप भी गोटे ताली दबा बसे। और पिला माने तमे जो गपटा लिखिल चल आम टे देखीदबा आ प्रकृत में देखा कि काऊ सहित कौन घटी थिला है। जोटा कि गोटे कूओ पाखरे थिला माठिया
ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତମ ବହିର ଚିତ୍ର ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଦେଖ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗପଟି ଥିଲା କାଉ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସେ ଗପଟା ଦେଇଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗପର ନାଁଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଶୋଷିଲା କୁଆ। ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା କାଉକୁ, ତ ତାକୁ ନେଇ ସେ କରିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶୋଷିଲା କୁଆ। ଆଉ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇପାରିବା? କହ ରେନି କହ। ଶୋଷିଲା କୋଳି। ହଉ ବ ଜସ୍ମିନ୍। ଶୋଷିଲା କାଉ। ସେ ତ ହଁ ଶୋଷିଲା କାଉ। ରିତେଶ ବସ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଚତୁର କୁଆ। ଚତୁର କୁଆ ବି ଦେଇପାରିବା କି ନାହିଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବି ଗପ ଲେଖିଥିଲ, ଏଠି ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଗପଟିକୁ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼। ରେନି ପଢ଼ ତ, ପଢ଼। ଦିନେ କୁଆଟିଏ ଶୋଷିଲା ଥିଲା। ସେ ଜଳ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ସେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଜଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ହଁ ଦେ ଏଥର ଆଉ ଜଣେ ପଢ଼। ସୁମନ ପଢ଼। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଠିଆ ପାଇଲା। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଥିଲା। ସେ ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଳ ପିଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଜଣକୁ ଦେ। ଜସ୍ମିନ୍ ପଢ଼ ତୁ ବାକି ତକ। ସେ କିଛି ଛୋଟ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ମଧ୍ୟକୁ ପକାଇଲା। ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସେ ଜଳ ପିଇ ପାରିଲା ଏବଂ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପଢ଼ିଲ। ବସିପଡ଼। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖ। ଆଉ ଏଇ ଗପଟିକୁ ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ନେବ ହେଲା। ଘରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଗପଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନେ ରଖିଦେଇ ଆସିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଲି ମୁଁ ଏ ଗପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ହେଲା। ସବୁ ହେଲା ଯେ ପିଲେ ତମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲ କାଉ ଆଣିକି ମାଠିଆରେ ଗୋଡ଼ି ପକେଇଲା, ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ତାପରେ ସେ ପିଇଲା ନା ନାହିଁ? ଆମକୁ ସେ ମାଠିଆର ପାଣିଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି? ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପାଣି? ସେ ମାଠିଆରେ କେମିତି ଉଠିଲା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ? ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଦେଖିବା ତାହେଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ଦେଖିକି କରିକି ଜାଣିବା, ନା କି ଯିଏ କହିଦେବ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବା ନା କି? ମୁଁ କହିଦେଲି କି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବା କି? କରିବାନି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ଯେ କମ୍ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ି ପକେଇଲେ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି କି ଉଠୁନି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଏ କାଉ ଗପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିକରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା। ବିକରରେ ଦେଖୁଛ ନା ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି କେତେ ପାଣି ଅଛି? 500 ml ପାଣି ଅଛି ନାଇଁ କି? କାଉ ଯେଉଁ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପିଇଲା ସେଥିରେ ବି ସେମିତି କମ୍ ପାଣି ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ଏମିତି ହାତ ବୁଡ଼େଇଲେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ପାଣି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁନି, ସିଏ ସେମିତି ଏମିତି ଥଣ୍ଟ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ତା ଥଣ୍ଟଟା ପାଣି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ଧରିକି ପକେଇଲା। ଦେଖ ଆମେ ବି ପକେଇବା, ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ପକେଇଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ପକେଇଲେ, କିଛି ଉଠିଲା।
ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବା ଦେଖ ଆହୁରି ପକେଇବା ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖ 500 ml ଉପରକୁ ଉଠିଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଦେଖ ଉଠୁଛି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କି ଦେଖ ପାଣି ସ୍ତରଟା କୋଉଠିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା 600 ml କୁ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ି ପକେଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଉ ଗପଟା ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ସତ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ ପାଣିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଉ ଆଣିକି ଗୋଡ଼ି ପକେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା ନା କି ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ତମକୁ ଯେଉଁ ଘରକୁ କାମ ଦେଲି ମନେ ରହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଦିଦି କାଲି ସେଟା କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କାଲି ଆଉଥରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ହଉ ବସ